السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في صفحة 36 لا باج 36. لا leçon ديال اليوم هي لا leçon ديال لا ليكسيك. l'article du dictionnaire. يعني الصفحة ديال الديكسيونير ديال المعجم. J'observe et je découvre. Je découvre les abréviations du dictionnaire. Les abréviations هما الكلمات المختصرة. Trouve la définition d'un mot. دابا le mot هذا ديال définition ديالها, la définition ديالها. Dans cet article du dictionnaire, quelle abréviation vois-tu? عندنا في هذا le premier mot عندنا NF. يعني شنو les abréviations اللي شفنا كنشوفوا NF. وشنو اخر عندنا NM. غادي نقولوا بلي عندنا حتى NM. Que signifie N et F? شنو كتعني N شنو كتعني F؟ N كتعني nom اسم و F كتعني féminin. يعني NF هي nom féminin. NM هي nom masculin. Quelle est la phrase écrite en noir? يعني في هذه الكلمة هذه شنو la phrase اللي écrite en noir؟ هي garde à manger refroidi avec la glace. D'accord? Que t'apprends la définition du mot kayak? Le mot kayak شنو la définition اللي كتجيب لك؟ لو مو كاياك هاد كاياك ملي كنقراو هاد لا فراس اكريت اون نوار كنلقاو بلي هي كتعطينا لا ديفينيسيون ديالها. وكاياك هي واحد لو سبور. جو repère plusieurs définitions d'un mot. يعني نحدد بزاف ديال التعاريف من كلمه واحده. Combien de chiffres vois-tu dans cet article? عندنا 1 وعندنا 2. ملي كتشوفوا 1 2 كاين 3 4 كتعرف بلي هذا التعريف الاول هذا التعريف الثاني الديفينيسيون الاولى الديفينيسيون الثانيه. كاينه 1 et 2. كاينه 1 et 2. Combien de sens le mot coffre y a-t-il? يعني هاد لو مو كوفر شحال ديال لي سون شحال المعاني عنده؟ نقولوا الى 2 sens. عنده جوج ديال المعاني. Je manipule et je réfléchis. Dans l'article suivant, on remplace le mot mis entre parenthèses par une abréviation. عندنا content هي adjectif. l'abréviation ديالها في الديكسيونير كيفاش غنلقاو؟ ادج. ملي تشوفوا ادج عرفوا بلي كتعني adjectif. عندنا parler غنلقاو في الديكسيونير لو verbe parler. parler c'est un verbe. l'abréviation ديالها هي v. d'accord? écris la définition du mot bateau puis écris une phrase avec cet mot. غادي نفتحوا الديكسيونير غنشوفوا الديفينيسيون ديال لو مو باطو غادي نكتبوا باطو في هذه الكلمه. Cherche dans ton dictionnaire la définition de mot berge. Combien y a-t-il de sens? شحال عندها د المعاني؟ Je retiens. Dans un article du dictionnaire, on trouve les abréviations. كنلقاو les abréviations comme مثل NM non masculin, NF non féminin, age adjectif ou V كتعني verbe وباقي باقي حتى ad adv كتعني adverb. d'accord? وباقي حتى prep كتعني préposition. préposition عقلوا اليوم كاينه ad هي adverb و prep هي كتعني préposition. ادوزو الصفحه 37 غادي نشوفوا je m'entraîne. j'écris la signification de chaque abréviation. NF كتعني nom féminin. age يعني كتعني adjectif. V verbe. NM هي nom masculin. non masculin. En m'aidant du dictionnaire, j'indique si chacun des mots soulignés est un nom, adjectif ou un verbe.
Nous allons au Maroc. يعني allons, c'est un verbe. فعل. Maman prépare les valises. C'est un nom. Maman, c'est un nom. Je suis très content. Content, il y a adjectif. Je m'évalue. Je cherche les mots ci-dessous dans le dictionnaire et je recopie leur définition. Définition de lac, plage ou forêt. Alors الكلمات هادو ثلاثه بهم غادي نحلو الديكسيونير ديالنا غادي نمشيو لوردر الفابيتيك ال قدامها ا وغادي نقلبوا على لو مولاك وديك الساعه لا ديفينيسيون اللي لقيناها غادي نكتبوها لا ميم شوز في لا بلاج او لا فوري. اذا في الديكسيونير لو مولاك شنو كنلقاو ان ام يعني نون ماسكولين هو واحد غروند ناب بحال الفرشه مائيه grande nappe naturelle d'eau d'eau à l'intérieur des terres داخل الأرض. الكلمة الثانية هي لا بلاج. غادي نكتبو بلاج دو بوين هو ان اف نون فيمينين. شنو كتعني endroit plat et bas d'un rivage où les vagues déferlent. endroit plat واحد المكان endroit plat et bas d'un rivage où les vagues يعني في كيضربوا الأمواج où les vagues déferlent. يعني تتلاطم الأمواج. الكلمة الأخرى عندنا فوري نكتبو فوري Forêt, c'est un nom masculin. Pardon, nom féminin. Adna, forêt, c'est une vaste étendue de terrain couverte بالأشجار couverte d'arbres.